Christmas time. Ha? Kanino galing to? Kanino galing? Wow. Yan, dami ka ng bracelet. Wow, nice lang. Wow, nice. Eh, hindi man ikaw kagawa din ito. Mama mo din. Thank you. Si Aisha! How about si Aisha? Pili ka kay Aisha dyan. Kanino to galing? Aisha muna, kay Aisha. Kay Aisha. No, si Aisha. Aisha, Aisha, this one, this one. Aisha, open it, Okay, open, okay open, na, open. Aisha. Mawara ka. Hey, i-open it ah. Ay, wag yan. Ito yung big. Wag yan yung big. Baan yan? Baan yan yan? Ay, this one, this one. Kanino galing? That. Oh, this one, Aisha. Aisha. You open it. Okay lang. Ay, sige, Aisha. Isis ko ito ah. Okay, okay, okay. Wow. Oh no! Hala! Eh, si Arya yung natuwa. Natuwa ako ba? Natuwa ikaw, be? Ay, bubbles! Wow! Wow! Big, big bubbles! Wala reaction, no reaction. Bye! Ka! Mama! Ano yan lang? Squishy. Ay, yan yun. Squish. Wow, nice. Ang dami. Thank you, Papa. Uy, 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 uy. You like this? Ah, sige, oh, you open it. You open. Hey, no, you open it. Baba! How about? How about that? Punta dyan. Wow, Bibili ko na yan. ang dami naman. Ito. Ito yan, no? Open. Asan yung ano nito, babe? Saan yung nilalagay yung bubbles? Wow, Aisha. Ang ganda naman. Battery operated. Kailangan pa ng battery. Kanino yan lang? Tapos yun na siya. Oh my God, Play-Doh! Eh, di ba nabili natin ito? Yes. Ayun daw yung ano, hindi mo pa alam. Ay, alam mo na pala yan? Alam na naman. Wow, that's mine. Open mo. Ay. Ah, Ang dami niyan. Yeah! Ah, nice na. Sino nabigyan niya? No, tita, say thank you. Tingnan. Thank you, tita. Okay, ang dami niyang kulay lang. Tingnan mo. Color pencil yan. Ah, wala pencil. Oh, di ba yan yung gusto mo? Marami. Yes, bubbles. Wow, ang dami. Yes. Later na. It's got two. Later, dito pala to, dito. Oo, buksan mo siya. Tapos madami pa siya. Manual, isa. That's worth it. Okay. That's mine. Yung iba, Ito, Play-Doh yan eh. kanino yan lang? Ano man? Battery operated yan. Oh, Batay. Yung green, Papa. Ipawag ko sa kanya yung green. Asan yung green? This one. Wow, kanino to lang? Play-Doh din. How about that one? wow! Aisha. Practice ka magsulat, ha? Bakit yan? Okay. Aquaria. Wow, Aisha. Ang ganda naman. Open it, open. Ala, ang ganda kayo pencil. Up. Wow, naka-Shopee pa. Aquaria, Aisha. Nabasa mo? Mayan eh. Oh, mag-open ka pa. Galing. Oh, open. Ako na mag-open. Help kita. Hindi pala sa'yo lang eh. May pa isa. It's yan, mga. Si Aisha. Bakit si Aisha? Kay Aisha yan, huwag mo na i-open. Ito ba? Ito. Si Aisha. Nagamit ko yung tapos mawawalain mo? Dito rin sa... Ito naman eh. Okay, sit there, Aisha. Aisha yung day. Okay, Aisha naman lang. Kayo ba kayo namin? Damit, pag mga damit, na-chipwera nyo. Kay Aisha yan eh. Asa ba yan? Hindi mo nakapicturan.
Natuwa si Aisha sa ano, sulat-sulat. Ayan, natuwa si Aisha. Yay! Wala na sa Wow, cute! Kayo, boy. Ang ganda lang. Oh, open it. Open. Ay, wow! Ang bulan. Ay, Aisha, dalawa. leggings yan. Oo. Buksan mo. Buksan mo. Sige, buksan mo. Sa akin yan, hindi. Sa akin yan. Eh, no, may pangalan yan eh. Ito, Aisha. Sa'yo, Aisha. Alam mo kung ano yan? Ito ba yung pinay na to? It's towel! Manang. Tawag ka ayan siya, bagamit ko yung kayo. Bakit mo yan? Nasa na? May isa pa. Ay, marunong ako yan. Ikaw ba? Kanino? Ay, meron pa, Arya. Oh. Ano mo pa lang, oh. Sa akin. Ay, siya yan? Ay, kaya siya pala to. Hala! Car! Wow, it's a car. PSM yan eh. Ay, na ano na to? Baby. Okay na. Oh, hindi ka kasi ay yung open mo, open. Aisha, dito tayo. Aisha, sa loob. Aisha. No, down. Hala ko ba yan? Uy, napas mo na ka, Arya.